Okay, example 11. Okay, so given fx again, fx is a continuous probability density function. So bila disebut density function, we know that it is a continuous random variable. Okay, so this is your function. So find value k. So macam mana? Sama juga. Tadi saya dah kata kita akan gunakan kaedah integration equals to 1 kalau kita nak prove, kalau kita nak show ataupun kita nak cari value of constant. Okay, so now kita nak cari value k. Kalau tadi kita nak show, so masih lagi kita gunakan cara yang sama. Okay, now kita nak cari nilai constant k. Sama juga. Kita akan gunakan integration equals to 1. Okay. Tapi before tu, kita kena tengoklah berapa kita punya range kita, interval yang ada dekat dalam number line kita. Okay, so now saya buat kat sini. Okay, so kita ada kosong, kita ada 2 dan kita ada 3. Okay, so from 0 to 2, your function is k x plus 1. Okay, from 2 to 3, your function is 2k. Okay, and 0 is otherwise lah. Okay, so now ini yang kita akan gunakan untuk cari nilai k. Kita akan integrate dia. So, integrate from 0 to 2, your function is kx plus 1 dx, plus integrate from 2 to 3, your function is 2k dx. Okay, so now we can integrate as usual. So, integrate k. Ingat k adalah constant. So, tak perlu nak integrate dia. So, k adalah constant. So, now macam mana kita nak integrate? So, kita akan dapat k. Alright. So, x plus 1. Ataupun kita boleh buat macam ni terus. Okay, kita buat macam ni terus lah. Senang sikit. Okay. So, k. Integrate x, you will get x squared over 2. Integrate 1, you will get x. Okay, terus buat macam tu. Okay, from 0 to 2. Plus, integrate 2k. Ingat, 2k is a constant. So, integrate 2k, kita akan dapat 2kx. Okay, from 2 to 3. Alright, so benda ni, kita dah tahu dia adalah PDF in CRV. Okay, PDF in CRV, so it must equals to 1. Okay, so now kita just substitute sahaja nilai dia. Okay, masukkan 2 dekat sini, kamu akan dapat 2 squared is 4. 4 over 2 is 2. 2 plus 2 is 4. So, kamu akan dapat 4k. Masukkan 0, memang tak dapat apa-apa lah kat sini. Okay, plus 2 times 3 is 6k. 6k minus 4k is 2k. So, plus 2k equals to 1. So, you have 6k equals to 1. So, k is equals to 1 over 6. So, now kamu dah adalah nilai k adalah 1/6. So, bila kita dah tahu nilai k 1/6, okay, sebelum kita jawab soalan lain, kita bolehlah tulis, take note dulu apa function kita. So, kita tulis kat sini. So, function kita adalah 1 over 6. 1 over 6 x plus 1. Okay, for x between 0 and 2. And one more, your function is 2k. So, 2 times 1 over 6 is 1 over 3. Okay, 1 over 3 for x between 2 and 3. And one more, you have otherwise. Kenapa ada otherwise, ada 0? Sebab dia adalah PDF. Okay, so sama je konsep dia macam dekat DRV tu. Alright. Okay, so now barulah kita boleh jawab soalan B. Find the probability, okay, for x between 1.5 to 2.5. Okay, so tadi kita dah buat number line. Kita ada kosong, kita ada 2, kita ada 3. Okay, so now we want to find the probability between 1.5. So 1.5 lies here. Okay, and 2.5 lies here. So, maksudnya kamu ada 2 fungsi yang berbeza. Dekat sini kamu ada 1 over 6 x plus 1. Dekat sini kamu ada 1 over 3. Okay, so now untuk soalan yang pertama, kalau kita nak cari probability for x between 1.5 and 2.5. Okay, so we will do integration from 1.5 to 2. And your function is 1 over 6 x plus 1 dx plus, okay, from 2 to 2.5 and your function is 1 over 3x dx. Okay, so now we can do integration as usual. So you have 1 over 6, okay, x squared over 2 plus x
Okay, from 1.5 to 2 plus integrate 1 over 3x. You will get 1 over 3 x squared over 2. Alright, so x squared over, sorry. Kat sini 1 over 3 saja. Nasib baik. Okay, so dia adalah fungsi constant kan. Okay, so 1 over 3x only. Okay, so from 2 to 2.5. Okay, so now kita tinggal masukkan sahaja. Okay, kita tinggal masukkan sahaja. So you can check my answer. You will get 19 over 48. So tolong semak kiraan saya ni. Okay, kalau betul salin, kalau saya tersilap, please let me know. Okay, harapnya betul lah. Okay, so 19 over 48. Masukkan nilai dia dekat sini. Alright. Okay, so now question 2. Okay, question 2. The question asks us to find probability for x greater than 1.8. Okay, x greater than 1.8. So, macam mana nak buat ni? Okay, so now sama jugalah. Okay, so kita punya number line kita tadi 1.8 berada dekat mana? So 1.8 berada dekat sini. So I will use different colour so that you will note lah. Okay, so 1.8 berada dekat sini. Sama juga konsep dia macam tadi. Okay, so 1.8 at P x greater than 1.8. So maksudnya from here sampailah habis, sampailah penghujung. Okay, so kita akan ambil fungsi. Okay, so integrate from 1.8 to 2. Okay, kenapa saya stop sampai 2? Sebab fungsi kita dah berubah. 1.8 hingga 2, fungsi saya adalah 1/6 x tambah 1 dx tambah, okay, daripada 2 ke 3, fungsi saya adalah 1/3 dx. Okay, so now kita akan buat 1/6. Okay, x squared over 2 plus x. Okay, integration itu sebenarnya fungsi yang sama. Okay, function yang sama. Okay, cumanya kita punya limit kita lah. Okay, limit kita ni yang berbeza mengikut probability berapa yang kita nak. Okay, so kat sini 1.8 hingga 2 tambah 1/3 x daripada 2 hingga ke 3. Okay, so kamu boleh kira dapat berapa? Saya dapat 43/100. So please check my answer whether it is correct or not. Okay, alright. So kita akan continue example 12. Alright, so example 12. Okay, you have fx. Okay, kat sini sebenarnya ada ayat lagi ni. So fx is a probability density function. Saya tertinggal tadi. Density function. So, bila dia density, kita tahu dia adalah continuous random variable. Okay, so now you have fx equals to a for x between 0 and 2 and a modulus x minus 3. So, kena hati-hati dekat sini kamu ada modulus. So, bila ada modulus, kamu kena define dia dulu. Okay, so now kita tengok apa akan terjadi bila kita define modulus ni. Okay, so now you have x minus 3. Kita settlekan dulu yang definition ni. Okay, x minus 3. Okay, kalau kita nak define modulus, remember, okay, macam mana? Saya recall balik. Salin 4 kali. 1, 2, 3, 4. Siapa yang lupa tu, salin dulu 4 kali benda yang sama. Lepas tu kat sini positif, kat sini mesti negatif. Kat sini mesti greater equal 0, kat sini mesti less than 0. Okay, so now kamu boleh selesaikan. So, x greater equal 3 and x less than 3. Okay, so kalau nak buat cantik sikit, awak boleh terus buat macam ni lah. So, x minus 3, negative x minus 3. Okay, now your range is x greater equal 3 and kat sini x less than 3. So, ini adalah definition of modulus yang kamu dah buat. Okay, so apa kita nak buat dengan modulus ni? Okay, now you will have a new function. Okay, kenapa saya kata new function? Okay, so fx. Okay, asalnya kalau saya guna number line, kamu cuma ada 0, 2 dan 5 sahaja. Okay, so 0 hingga 2 fungsi kamu adalah A. 2 hingga 5 fungsi kamu adalah A x tolak 3. Modulus x tolak 3. Tapi sekarang kamu dah define. Okay, so now kamu dah define untuk x less than 3. Kamu ada satu lagi kat sini.
Okay, so kalau less than 3, fungsi kamu adalah negatif X tolak 3. Sorry, negatif A. Okay. Sebab ada A kat depan ni kan. So, kalau untuk greater than 3, fungsi kamu adalah A X tolak 3. Okay, so you have to be careful kalau dia ada beri modulus kat sini saya betulkan sikit. Okay. Oops. Okay. Sini 2 kan. So ini adalah kamu punya fungsi yang barulah. So from A is a function from X 0 to 2. And then for 2 to 3. Okay, for X between 2 to 3. Your function is, okay, so your function is negative A X minus 3. And for X between 3 and 5, your function is positive A X minus 3. So ini adalah fungsi kamu, okay, piecewise function. Okay, alright, so A, negative A X minus 3. So kalau kamu tengok, kita punya range pun sama. Range kita sama tengok sini. Sini X greater equal than 3. Okay, X greater equal than 3. Sebab tu, kita kat sini ada equal. Okay, sini X less than 3. So, kat sini X less than 3. So, fungsi kita adalah negatif X tolak 3. Negatif X tolak 3. Kenapa ada A kat sini? Sebab saya follow yang soalan asal lah. A ni mesti kena ada. Kita cuma define dia punya modulus saja. Okay. So, now this is your new function, piecewise function. And kita akan gunakan maklumat sini untuk cari nilai A. Okay. So, integration equals to 1. Alright, so now kita nak cari nilai A. So, kita akan buat integration from 0 to 2. Okay, integration. We know that, inilah, okay, istilah asal dia. Okay, dx is equals to 1. So, now macam mana nak integrate from 0 to 5? So, kita kena pecahkan dia. 0 to 2, your function is A dx. Okay, plus from 2 to 3, your function is negative A X minus 3 dx, plus from 3 to 5, your function is positive A X minus 3 dx equal to 1. Okay, so now integrate A. A is a constant. So integrate A, you will get AX from 0 to 2. Okay, so plus negative A. So x squared over 2 minus 3x. Okay, from 2 to 3 plus, okay, integrate A, x squared over 2 minus 3x from 3 to 5 equals to 1. Okay, alright, so dekat sini, kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat 2A. Dekat sini, kamu akan dapat 1/2A. Dekat sini, kamu selesaikan, kamu akan dapat 2A. And then it is equals to 1. So, kamu akan dapat berapa ni? 2A plus half A plus 2A. You will get 9/2A equals to 1. So, A is equals to 2/9. Okay. Alright. So, bila kita, as I said, bila kita dah ada satu nilai, okay, A sama dengan 2/9, kita bolehlah salin balik dekat sini. Okay, kita boleh salin balik dekat sini. Therefore, okay, fx, okay, is equal to, asalnya kalau kita ikut function yang kita dah define tadi, so 2/9 for x between 0 and 2. Okay, kalau kamu nak masukkan dekat sini boleh, yang kamu dah define, ataupun kamu nak masuk dalam equation asal pun, dalam function asal pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, right. Alright, so saya masuk dalam fungsi yang kita dah ni lah, yang dah define lah. So, negative 2/9 x minus 3, x between 2 and 3. Dekat sini kita ada 2/9 x minus 3 for x between 3 and 5. Okay, then. Okay, next question. Okay, so next question. Okay, dia suruh kita cari
P X minus probability X minus 3 less than 2. So, kat sini again, kita ada modulus dan less than. Modulus dan less than. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita kena define dia dulu. Okay, so remember kalau kita ada modulus less than, kita akan define dia P X minus 3, negative 2 and 2. So, kalau kita selesaikan, kita akan dapat P X. Bawa ke sebelah, negatif 2 tambah 3 dapat 1. Okay, 2 tambah 3 dapat 5. So, ini adalah probability yang kita kena cari. Okay, so daripada 1 hingga 5. So, tadi kamu dah buat 0, 2, 3, 5. Okay, so daripada 1. Okay, daripada 1 hingga 5. So, kat sini fungsi kamu adalah 2/9. Kat sini negatif 2/9. X tolak 3. Kat sini positif 2/9. X tolak 3. So, ini adalah fungsi yang kita kena integrate lah. Okay. So, it is equals to integrate from 1 to 2. Your function is 2/9 dx. Plus, from 2 to 3, your function is negative 2/9 x minus 3 dx. Plus, integrate from 3 to 5, your function is 2/9 x minus 3 dx. Okay, so kalau sini selepas integrate, kita akan dapat 2/9 x from 1 to 2. Dekat sini kita akan dapat negatif 2/9 x squared over 2 minus 3x from 2 to 3. Okay, same goes here. You will get 2/9 x squared over 2 minus 3x from 3 to 5. Okay, so dekat sini kamu akan dapat 2/9 tambah 1/9 tambah 4/9. And okay, your final answer is 7/9. Done. Alright. Okay, and last one. Okay, the question asks you to find its mode. Macam mana kita nak cari mode ni? Okay, so kalau kita nak cari mode, kita boleh dapatkan daripada graf. Daripada graf piecewise function kita. So, graf kita ada, okay, yang asal kita ada 2/9 dan juga 2/9 modulus X tolak 3. So, ini fungsi asal kita. Okay, X between 0 and 2. Kat sini kita ada 0, 2 and 3. So, ini adalah piecewise function. Okay, so this is a piecewise function. So, kalau kita nak lukis graf, ingat lagi tak nak lukis graf piecewise function? Macam mana? Dia mesti continuous lah. Okay, so now you have 0. Okay, so kita akan masukkan kosong dekat sini. Tak ada apa-apa kan? Okay, so kita akan dapat 2/9. Tak ada X kat sini, tak ada variable apa kat sini. Masukkan kosong ke, masukkan 2 ke, tak ada apa-apa variable. So, this is your X and this is your Fx. Okay, kalau kita masukkan 2 dekat sini, okay, masukkan 2 dekat sini, 2 tolak 3, dapat negatif 1. Tapi sebabkan dia modulus, so sentiasa positif, so dapat 2/9 jugalah kat sini. Kalau kamu masukkan 3, kalau kamu masukkan 3 dekat sini, 2 hingga 5 kan? Okay, 2 hingga 5. Ni yang asal fungsi yang asal. Okay, fungsi yang asal. So, masukkan 5. So, kalau kamu masukkan 5 dekat sini, okay, 5 tolak 3 dapat 2. So, 2 darab 2/9, kamu dapat 4/9. Okay, so now for your X kamu ada kosong, kamu ada 2, kamu ada 5. Okay, daripada kosong ke 2, graf kamu adalah graf constant. So, graf constant. Graf constant macam mana? Macam ni je lah. Okay, so 0 is included. 2 is not included. Kalau kita follow sini lah. Okay, alright. Next, kat sini kita ada graf modulus. Okay, graf modulus. Okay, so kalau kamu tengok, dia adalah positif kan? Okay, so now, modulus kita, so from 2 to 5, sepatutnya graf modulus kita akan dapat macam ni, betul tak? Kan? Tapi disebabkan range kita daripada 2 hingga ke 5, so kita akan ambil yang inilah. 2 hingga 5, dia stop. Masukkan 2, kamu dapat 2/9. Masukkan 5, kamu dapat 4/9. So, dekat sini. Disebabkan dia continuous, okay, so graf kita pun akan bersambung terus lah macam ni. Alright, okay, so now macam mana kita nak cari mode?
Okay, mode kita akan tengok lah yang paling tinggi. Okay, highest X. Okay, highest X which is equals to 5. So this is your mode. So yang paling tinggi adalah 5 lah sebab dia dekat 4/9. Okay, selesai example 11. So kita akan sambung cumulative distribution function untuk CRV in the next video.